बांग्ला नव वर्ष के उपलक्ष्य पर आज आसनसोल के गिरजा मोड़ इलाके से आसनसोल सांस्कृतिक मंच के बैनर तले एक प्रभात फेरी निकाली गई। आपको बता दें कि यहां आसनसोल उत्तर के विधायक और राज्य के मंत्री मलय घटक, आसनसोल नगर निगम के चेयरमैन अमरनाथ चटर्जी, डिप्टी मेयर वसीम उल हक, अभिजीत घटक, पश्चिम बर्धमान जिला टीएमसी अध्यक्ष और पांडेश्वर के विधायक नरेंद्र नाथ चक्रवर्ती, एमएमआईसी गुरदास चटर्जी, बोरो चेयरमैन राजेश तिवारी के अलावा आसनसोल के संस्कृति जगत के तमाम बड़े नाम वाले लोग और स्थानीय निवासी उपस्थित हुए। बता दें कि गिरजा मोड़ से यह प्रभात फेरी निकाली गई और जीटी रोड के रास्ते आसनसोल म्युनिसिपल पार्क तक गई तथा इस मौके पर सभी को नव वर्ष की शुभकामनाएं देते हुए बैनर भी लगाया गया था, जिसे महिलाओं ने अपने हाथों में थाम रखा था। वहीं इस मौके पर सभी ने पारंपरिक बांग्ला परिधान पहना हुआ था और विभिन्न जगहों पर विभिन्न संस्थाओं द्वारा प्रभात फेरी में शामिल लोगों के लिए शीतल पेय की व्यवस्था भी की गई थी। साथ ही इस मौके पर उपस्थित सभी विशिष्ट व्यक्तियों ने आसनसोल वासियों को बांग्ला नव वर्ष की बधाई दी एवं इस दौरान विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रम भी हुए। সুস্থ থাকুন, আপনাদের পরিবারের আরো উন্নতি হোক, শ্রীবৃদ্ধি হোক এবং আগামী বছর যাতে আপনারা হাসি মুখে আবার এই নববর্ষের পদযাত্রায় যোগদান করতে পারেন, সেই আশা এবং আমার তরফ থেকে শুভেচ্ছা জানিয়ে আমার বক্তব্য শুরু করছি। আপনারা জানেন যে আজকে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় পয়লা বৈশাখকে বাংলা দিবস হিসাবে ঘোষণা করেছেন। আমরা পশ্চিমবঙ্গে বসবাস করি, আমাদের রাজ্য দিবস, সব রাজ্যে রাজ্য দিবস আছে, আমাদের পশ্চিমবঙ্গে ছিল না, কিন্তু পশ্চিমবঙ্গে আজকের দিন বাংলা দিবস হিসাবে আমরা অংশগ্রহণ করি। আজকেও হাজারে হাজারে মানুষ এই শোভাযাত্রায় পা মিলিয়েছেন। আমরা সারা বাংলার মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের পক্ষ থেকে বাংলার মানুষ তথা আসানসোলের মানুষকে শুভেচ্ছা জানাই। কারণ আপনারা জানেন যে আজকের দিনকে দিদি পশ্চিমবঙ্গ দিবস হিসেবে ঘোষণা করেছেন। বাংলার মাটি, বাংলার জল পুণ্য হোক হে ভগবান, বাংলার মানুষ আরো ভালো থাকুক। আরেকটা নতুন বছর এবং বিগত যে বছর পেরিয়ে গেল সেই বছরের থেকে এই বছর সকলের আরো ভালোভাবে কাটুক এই আশা রাখি। যেহেতু বাংলা নববর্ষ এবং বাংলা সারা ভারতবর্ষকে চিরকাল পথ দেখিয়ে এসেছে, যে বাংলায় আমরা জানি যে কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর থেকে শুরু করে কাজী নজরুল ইসলাম, যেখানে বিবেকানন্দ, যেখানে ক্ষুদিরাম, যেখানে চিত্তरंजन दास থেকে বিনয় বাদল দীনেশ। आसनसोल से बिजू मंडल की रिपोर्ट, पीवीटीवी न्यूज। नियमित अपडेट एवं दुनिया भर की ताज़ा खबरों के लिए हमारे फेसबुक पेज को फॉलो एवं यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें।